तत्सत्। ओम आचार्य देव भवः। ओम मुखाम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आसुन श्रीमद् भगवद गीतार अमृतबाणी दिए दिन शुरू करी। गत पोस्टे आमरा श्रीमद् भगवद गीतार तृतीय अध्याय कर्मयुगेर 41 नम्बर श्लोकेर आलोचनाय जेनेछि भगवान बलेछेन, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तुमी प्रथमे इंद्रियगुलिके नियंत्रण करे पापेर प्रतीकरूप ए कामके विनाश करो, कारण एटा मानवेर ज्ञान और विज्ञान के नाश करे। एखन पढ़छि श्लोक नम्बर 42। ओम श्री भगवान वाच इंद्रियाणि पराणि आहुः। इंद्रियाणि पराणि आहुः। इंद्रियेभ्यः परं मनः। मनसः तु परा बुद्धिः। या बुद्धेः परतो सः। या बुद्धेः परतो सः। इंद्रियाणि इंद्रिय समूह, पराणि श्रेय, आहु बला हय इंद्रियव्य इंद्रियगुलो अपेक्षा, परम श्रेय मनः मन, मनस मनेर थेके, तु ओ परा श्रेय बुद्धि बुद्धि, य जिनि बुद्धि बुद्धिर थेके, परत श्रेय तु किन्तु स तिनि। अनुवाद, स्थूल जड़ पदार्थ थेके इंद्रियगुली श्रेय, इंद्रियगुली थेके मन श्रेय, मन थेके बुद्धि श्रेय, आर तिनि आत्मा से बुद्धि थेकेও श्रेय। गीतार श्लोकेर प्रासंगिक और सरल आलोचना। स्थूल शरीर थेके इंद्रियगुलो श्रेष्ठ बला हयेछे। इंद्रिय स्थूल देहके जेखाने खुशी निये जेते सक्षम। स्थूल देहेर थेके बलवान और चेतन। स्थूल शरीर के देखा जाए, इंद्रिय के देखा जाए ना, ताई एटी देहेर थेके सूक्ष्म। कठोपनिषदे इंद्रिय थेके अर्थ पंचतम मात्रा श्रेष्ठ, अर्थ थेके मन श्रेष्ठ, मन थेके बुद्धि श्रेष्ठ, बुद्धि थेके महत्व श्रेष्ठ, समष्टि बुद्धिरूप महत्व थेके अव्यक्त श्रेष्ठ, अव्यक्त थेके पुरुष श्रेष्ठ, पुरुष थेके श्रेष्ठ और सूक्ष्म आर किछुई नेই। एटी सकलेर अंतिम सीमा एवं परम गति। कठोपनिषदे रथेर दृष्टान्त द्वारा एटी भालोभावे बुझानो हयेछे। बला हयेछे आत्मा रथी, बुद्धि तार सारथी, शरीर रथ, मन लागाम, इंद्रियসমূह अश्व। काम के विनाश करार जन्य अर्थ महत्व एवं अव्यक्तेर श्रेष्ठत्व नय, आत्मारই महत्व देखानो दरकार। गीता षष्ठ अध्याय 6 बशीभूत मन बुद्धि और इंद्रियादियुक्त निज आत्मा के मित्र एवं अवशीभूत स्वेच्छाचारी आत्मा के निजेर शत्रु समान बला हयेछे। मानुष यदि तार आत्मबलके चिनते पारे ताहले से बुद्धि मन और इंद्रियादिर ऊपर सहजे अधिकार स्थापन करते पारे एवं काम के विनाश करते पारे। सम्मानित पाठक श्रोता, आगामी पोस्ट रविवारे काम के जयेर विषये आरो कथा जानबो 43 नम्बर श्लोके। এই শ্লোকই এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোক।
এরপর এই তৃতীয় অধ্যায়ের উপর সারাংশ নিয়ে আমাদের সাথে নিয়মিত যুক্ত কয়েকজনের ভিডিও বক্তব্য পোস্ট দেওয়া হবে। উল্লেখ্য, গতকাল রেডিও ভেরিতাসের প্রাজ্ঞবচনে এই তৃতীয় অধ্যায়ের উপর শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা থেকে পাঠ প্রচার হয়েছে। তাতে আলোচিত হয়েছে রান্নার পূর্বে মা বোনেরা তরকারি কাটাকাটি করেন, তাতে পাপ হয় না। জীবের উৎপত্তি ও পরমেশ্বরের সাথে যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা কী, অন্ন কোথায় থেকে পাওয়া যায়, বৃষ্টি কিভাবে হয়, যজ্ঞে কে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, ব্যর্থ জীবন কাদের, কাদের পাপী বলা হয়েছে, কারা অপরের মঙ্গল চিন্তা করতে পারে না এবং মনসা দেবীকে ইত্যাদি বিষয়ে জানতে রেডিও ভেরিতাসে প্রচারিত শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা থেকে পাঠ শুনতে পারেন। শুনে ভালো লাগলে ভেরিতাসের পাতায় লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে অন্যকেও জানানোর সুযোগ করে দিবেন সে প্রত্যাশা করছি। সকলের ত্রিবিধ কল্যাণ হোক। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। জয় গীতা, জয় শ্রীকৃষ্ণ। নিবেদনে শ্রী গৌরমোহন দাস, সাংগঠনিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি এবং কণ্ঠধ্বনিতে রয়েছি আমি শ্রীমতী সরস্বতী কর।